Malungit to ta, Mr. Talamasen. Happy Monday! Happy Monday! Ang maralit mo arong kalmutal merme. Ngoygel dilo Mr. Talam sa Koramlo di busal talibal ta magimlo rabalura Tahiti in French Polynesia magtabla ato nga Mr. Talam sumakmo malukora delegate Sebastian Marino Senator Philip Raclay mo sa bambal me kuras mo di segi dalomro lamal almlora French Polynesia. Ilang nga familiar la tutang nga to kubet sa okya kargid ya dong wege rokul familiar at malding wat talgibel time mo lelak le malora nga sulala rubak kal Dios tiaklabo kalbalwad rablur belal ngilul meskid sel mokte kargid al ngi mokte kargid al lidal mo adar belaw damral makasay mal makasal adar belaw malgid al bloel kakatkak le kasabaak le kawbalti kereng. Maloy seo together tutawa Mr. Calvin Johannes from Palawan Red Cross Society dire kal ngartiang kagidale Vice President ra PCC Mr. Thomas Taro mela lang harterela tutal mat mermo dol kuk morming sa aigel bolosa dergidel malungil to girela omelisi ergid matlungal ergid temela kurap kais amrungal disasters kulingit rela Mr. Calvin Johannes lura mo open malungit tutawe Salvador malmusar talteal digan malungit tutale gorgawe senator senior elal ilbuile kombla madangik musen na declaring a president del disaster emergency preparedness manda na amu laurior sel legot el sandera September menmute lang so kaldi mo ay sa senator kung sa nombre kal weekend sa Friday gimno rapilio magiri la town hall dire kal kolis akra da balu ay gidel to grawati disaster e ambol next year tutagi todo el morang ayaw magiri dire laurior say mang maneng wilaya nga tagi man ngat man sa laruba kal baka mamal sa gidel weekend mang elang nga ngasel mo mang fourth week ra gidel September ngari sel theme gidel alman del prepare not scared di el algo week 4 ngasel gidel ngari sel weekly theme get involved with your community's preparedness mang el alweek nguk motmot te gidel baby raw wa drill sama Amit convention med dire kalwana ngi unfortunately ang gidele riter udu ingel ko ngara emergency health ma executive director Wyman Toera nemo dire kal negidelo bangge ding bigo sa gidel drill sel tutaw wal sal mamamri tamang kaltanga tamno sa begal kuk askar gidele vice president Mr. Thomas Taro nguk may mga limra nga kal kukora may mga tigay at ida program al buku sa adrengi mang elal time senator so kaldi mo ay selgela at program ral dul People's Empowerment Project through emergency preparedness crisis response and recovery kaya senator kamatangi kadamne kotlo mo uringi sa January ya mokte at urior akse makarasabe del empower community mustregel dongu egel dongul wa atorawa food security torawa atestar almir malubang torawa family disaster kit mabaysigan knowledge sel tiras ilmay selba an ngaringa taw tadiw sa baril nga regel buluri de kuk mungat mokkerti de mata safe dire kat sel mistia tiket to na riti war tamira klor ngesol nga rakol amtelmi tukune gel bulur outlying state may gel bulur aba balda gel malmil tamar gel no maregal el typhoon ma kaya kam timta mang elal time maldi suwa kalowat kaya gilte ale maldi mo ay sel gilte project mnamo ngaringi opokor la ewide ya albuira adokot start implemental activities mela kadamna roki sel duseng phase 1 a phase 1 na mnos amam makalawror kam vice president mo nemo and then youth mo klawror mo ra 8 bulu ay gel 8 bulu loki wa record ra nemo ang malmil tamal ragagi dele egel nombre kal typhoon magim na rogi ra phase 1 may lat yagi del activity morning ra September 25 2019 il Wednesday rangar amayong cultural center lomu raya klok ra tutaw al moswelba amal program al kuktimo report in more community kumse sel ko tolo mo lawro le mute lang ragel bisigim na kutmok yang ragel kuk adrabulo kuk silub yang ragel kuk mlangat sang sela program sa amal kuk ko improve aloral moktal program
Alam tang lise Mr. Talam sa kamannom sa uli adadila kan marala balu ay gigi el klal balu el mlaring ay gigi el training madire kal kabo mention ay gel nine el balu Mr. Johannes raw era boda el ay gel lan el balu 8 el balu senator magsel da para gel outlying ngarngi ang ayangan na pililyo ng yauro sel da para papalda pe ngarngi ngar along ngarart ng esar Tiri kal ngari amal kayo. Ay gigi dagil balura pa balta balo panggil ay gigi del kal del balura outlying mun mota kang 8 del balu. Et yal project to tangali ngari ticket partners sa tirel ngari PCC sel PCC CRE sel Cooperative Research and Extension. Sel ngari Mr. Thomas Taro, diri kal ngari Nemo, Palau Weather Service, Emergency Health, Environmental Quality Protection Board, Behavioral Health, Ministry of Health, Palau Red Cross Society, Bureau of Agriculture, sa Ministry of Manet, maselguk program ra Chief Small Grant Program UNDP. Yang makalabong tungati alam sa President, Vice President ra PCC, CIE, Mr. Thomas Tarom, upolo ay sel kaya netra partner, major partner at tal project, upolo ay sa igen le ready ra gigi del 8 tal balul laring ite gigi del urior al morning. Malam sa senatore kamama kora tilgibel mama mle atra food security o kamle tilgibel bukururt ma kerdir gamngi tugur gitra igal 8 bulu ikamama ngoswira sunso tobi ma sunso amen as lex mi ang ko mi maige agiguk tiulaba madul mo magi ngosutril dualma Raigel mi ka southwest aigel bulu akom tasweng aigel madul kim dilal meringi abotokor tirgel adar kersey mal gorang arnya motak kerse ngungil besrira teletele la blungur gire del lomeser tial luror el waigel dilu Calvin aigal rogul gi mola blego ngora dine kamaman mengitu ge ola blego rablu mendia gi misal mengel wasengrah mal ligel muspe ala role la dalom ngrah mal muspe kalela kal mudu kamam gem la mga mudu lego sim ilo aiser kamam magi guk mangat mokor kamam mersel guk second face stel rol waseng magara gi mul sew le selel ngarnya wai gagi dulur ngora maklor ngud kita adar bela ngaring sel belgada del mal maklor ngudle kada merik le mudu lomdas ulwaseng girek al magarang le atya namo ngarang endi ngarnya rangal mal to rangal gal kodol tak ngal ko mesel sukum kita ku koram klor ngudleng sebedel magarang rangal ka atirge ya mo o lutak kergi de mornya kariora sueldo koram lamo subela belul do meset namo accept tertial tigingel la preparedness malungil tokoy endi ala ka bem kilti belo kumdur ko mamay gelmlo ngalsong tertial project endi akal sa baamal ko kut maklamamal mo urora le aki project tadi milokol wase aigel klal belul mal miltamal regal tublol typhoon mlay endi tingin la food security tial belawa de al waklungela Australia ngarnya typhoon rabitang bitel belua ta kalol oswara typhoon dia seleme tiarol gil belua ay ma kire del timo butigel mo gi melat kel wase tel project tamal mol mlorol el guk mo mesay gel bevira belul di mlakal dirga ba bodam brek tiswak lo ay selo aktial lol giong ulwase tial mel sunday ra ongerurur ongerurur agi ngarang mau el melal mamtu ya ongerurur agi ngai meli ya ngaram longoy mangat pang adir ka kalme ba belngir ma atrai ma ngarnya gel madal sarngi rai ngasa ngarnya urur lorur ngi lo bentrira tela ipang sa ininger oryo segi dia korawai al telam al mau bentrir egi bom wesa egi mesa orol basenguk sub edel el ngosutrir lo ya ngarang lel sugum kada mo paselo urul el dolo spe erngira igar rokul belu
ore al sugumung trui a Hamlet ringi logo de maklima imol Hamlet namo dia kamudu gil o imlamong songos mong kimalat kelwase salmong iloror matngi dingilta identify gel blail ngarnya mit utringi malubet uspe angeso togubet selngeso milsebe edel mosutrira oya gingi tial project tangil tiamduleng tilgibul toram rigen en low maintenance kada dolmi diakal sal mal klo ateme de lo sobringi sel bol klo en mergol lo meskida rod ra angara etul bura al sela tarag mong klo klo te al al sugum akmatngel betol blay ma betol ada dir ko sorilo mudum ore dia gim lagut maklaser ngara nekeng el dual makmung amo ngara lui maklim mudurngi ay gida bodol tobata adalomrngi lo label continue mros ma Mr. Taram, tribal mo tuloy isilang kalmaduwa. Tukura labas pesang kay gidel maafala. Kukura din ba sitya tukubit al misisi al strain ray kay gidel or type patingin lamado. Sole senator o ingal maduwa maafala ang klel at madura Samoa et ngilul mol mutra Florida. Mlara Florida muguruli otobdira tishu kalchura gida aral merbelau al skum malungil motmok radel melem ngari omsa ngil goyas compost ngara erurag ngasib elol tobata ders teblong ders keldel mo budula taral roto eseloral mongar edei mo merak gida mlamo gida de los fika te la magit la artial moduleng mo o misra to mal kwat maru de senator le skula kotul kora igal skura surba hatlansa amal kora blakarndillo o sika aldu ulele arangal kamo mga gay gida local food tara umro legal mura hawayak mlo mumdengel musaya igal mdu sebel french fries malungil french fries adi blo lo ay seringa wase din diak sebel del gutmok freeze ogore mo mordo mo french fries Really fresh. O le sel board of freeze seringa mo tabdi en gora mo dry mo gora mo crunchy mo diak french fries indi sel dil fresh and really el mut el cloa e yorngira a boteto o mong ma diregal ngarnya teletele adong mokringil sub el mo onra school kadungul me tiudil mo for en uselul el en iklil dit dobo e goro lo ara tutu e mora ispax e sub ela Hatlands program len timre edalo ngara 2 minutes ngara ulagal lang na mo ungil mong kada malat kel wase loral mo buto optoy sa mudur gide en mo ngoswir se gidel program na ikal public school el mo el manalo tirkli se gidel surpa local food nalungil mo bola kata sal di ba pendra bras makatapong ko niya Mr. Johannes Russell wasing September 25, 2019 sa gidil waya to kora syokarar adrablu tiyang open ng sirang gidil adal more tiya gidil londi bala September 25 Ese senator tel programa tiya open mara public so arbek kalad mar aldabel ma arangal kara school ma aradal ngara balul sol mo madalit musing jangarat project ngara mangat mokkorngi amal sapiril me metyagi del sils met attend tyagi del program mal dilung le senator qradi briefly qradi o aisa gel gup moditel tel program so again tya people's empowerment through emergency preparedness crisis response and recovery project midterm convention kada madangari tyang esado sel kadebel clear people's empowerment project kadebel sel segi de PEP se ol kor ados peringi so tel programa moringira amayo ngor segi del September 25 2019
tiang aringi tutara aklog al moswelbo so akora dimo o baka mi den akora dimo ko over tiagi del el programa rigi de sels so sel tutara aklog al mo aklog ma 8:45 am yang ari segi del registration ma light breakfast a program o mo rana na tutaw el ngaring yang lungo el pastor Hedrick Kual Palau Evangelical Church. And then es el bol merekse and then mga welcoming nga kamo mga tmokringi el cook chay the project manager chay the project. And then es el bok merek and then mga keynote speaker gidel Honorable Reynold P. Oilo nga Vice President direk al Minister at Justice nga dobal mo direk el Chairman sa National Emergency Committee NEC. So selbol merek and then kadamragel statements mangaring Miss Sharon Sakuma nga ku komtesel officer women UN momski da ku kora message ringi Trigel ultabdisel grant yes and then selbol mereka Miss Sharon Sakuma and then ang mga Honorable Che Udu Senior Senator Senior ato tangali sadoy ngartal project not because senator mangaringi nga president sel al-adal lo laganik musang CWEP Center for Women's Empowerment Pelaw. Oy meron wala Mr. Tarong Arting etara member sa idala. Malungil mga direkal mga raol nga sel kora recruit mga motokar adal kay gidel CWEP. So far senator ang kaw Minister Baklay ma senator inabo ay say mamlot mga 2014 ay maktabi tegi dalal adal mukte kaningi awasi kali to maksamariar edo lisi ardil musubi iral mo ma adru alara kay gidal elected office wadom dois ra number ardil lomte ergidal elected office marong al tial ala adam lang aringin marak ding dia ka funding man dia ka obis dia ka capacity dia ka staff aldo mang waya da ngilo aurior ngol mesang Red Cross I say so kamal musulang senator ang sige sado yung tial grant ta de ka sa los pera klol am trabalmental malatya gidal el grant mang seguida al adra si weba no so erir ngu dingwal guk ta imorir mang Red Cross awal jo semro imale motega ali de tagi del urior then ang mga senator guk meski seguida el guk o sengel ma o mangat maklela gire del milisi ardira guk roller tira community ra ade kalit tora wat disaster dire kal tora wa gigi del guk decision making ra maklol government so sel volmer ga senator and then kadamor sel 3 o'clock and then akmo meski sel ko di summary report at kaya the project sel ko tromo men merelang and then sel bok mere ang gagi dele makariat talay ga komte era amal gayo ko sel al adrar dil ngara otallo mengaya guk mel guk komte sel tigel tayal 8 women's community group ngata project momte etire guk meski da guk testimony ri kaya the project Selbol merekse and then sel 11 o'clock el panel discussion. So tel panel discussion sel ngarinya meeting tel na numerical meeting kita senator ngam laringi akora luto ka ulam das kung sebol ngari akora atim ringi kukora darut tel girel ngariya wa governance mtadiri ka kamlo discuss rik mising ngarasel ko ngil bodo sodi being malogi usagi del theme tagi del wiggle get involved with your community's preparedness and while they came up with this where do I come in el wal do siyang slogan malubong theme tagi del panel wal each takagi del agency partners sa wal low Isaac musing ngaraguk mle involvement tira tagi del project guk mil gara community dire kal meso isu beringi ngaragel bebira ongoing project niya dire kal inline lobang gel tagi del disaster preparedness and with this team where do I come in dire kal open opportunity our audience ma community dire kal guk posa beriren meski da osingira urior legal urior dongot mokla Selbo do mere seguida le panel discussion and then mga ringi gidel question and answer. Selbo mere say el 12 PM mga ringi lunch and raffle. Lunch and raffle senator so kaldi mo ay sak musang mal bato ka ngil raffle el morte gidel program mga ringi wa airtime internet card dire kal mo nga ringi awal dire kal grand prize el nga ringi 2000 watt generator
2,000 watt al generator. Ang grand prize. Oh ya, ya que el dus yang morsel gorala, sel last, sel bol mereka rogui egida otto pada ikea o abotong simul. Matso mga niya travel loreng seswale ko ng sel ko total register ng niya ko ticket al umul masa. Ngai sei. Sel bol ende seguida troy al price. So seguida el ngania 2,000 watt al generator, ndiri ngania 250 gallon el water tank. Jadi kalau bangkel saya ngarinya agile portable water filter mana klel kem kau tinggal itu tingkora filter ay mineral ma mang segi de senatora dire kalau Isaac musen ngogi tiang dire kal selben register musen paket serkau ngari wa agenda maro kurni dire kal ngwa ngari kel shopping bag gel ko green magdo shopping bag dire kal ngari ya tegel first 100 tel me ma water barrels magigit shopping bag. Itigel ko kumo kiulil siya ukti magigit ka shopping bag. Dili ka malmasaw la adra IOM. Oy magel reusable bottle gagit alwa flask kara Mr. Taro. Magigit mo sa bedal ang may sel do bom Mr. Talam sang lagi dan malmablo oil announcer el ang makluko let yang ngir o ngedel urior. Lo may email ka bisingila el albuira September ma ul subira tol adal meya tirigel qotal dartal adal me registera mal mong masia o la malir. So selbol merek say del Rafael sel lunch Rafael wal di nga al sela apply and then ko mure nya utauta Rafael men dia kapul ba to ba mga tangaringi rogi say del Rafael e ko ombipngur and then sel web tori and then the osmer program regit mangagi dele tanga kal vice president PCC Mr. Thomas Tarong ya ko osmer program regit engel du semmo master of ceremony regit at program Mr. Kafaru Erbalau. Nga administrator head policy and research development ya Bureau of Public Health Ministry of Health. Seguida wadi daitay sa doy ngora arangalet chagi del program regit agi diregal mal gora olingit mong alsukum mong pusap ela FM radio regal guk me open kete seguida el sils en diregal mal ga suada atrap nul diregal tikel guk model mail guk kora rongo sitiang Tia ko ramo conflict lo panggal segi del ko sel weekly Wednesday presidential conference mo magdi the mo live ringi the mo film ringi hole senator maboligan sa eder ko koto pati. Oya ko mes sel ama otro club el partra programa sel question and answer. Men sibira adra belu el ko all tagel qora el al doswir gire la gem la mo marigal lurior el nora ka blurir material ko tirga ka urior ma ka blurir asbil ko kolingit mula sengara soma malemem qora waigel ko Mr. Tarol wa sembo da todingel wa sengara ko malus pela igal community sal bodo dingel kung gradol nga sortir. Ngani ako rango dal neso mel mokmong galbin gel legal ko kulrier Mr. Chakane sa gel urier milgat mokre ela alboil tel floringa misa riter odoy ma Mr. Tawai al drills ay kakam explain no sa ngaral drills jaksal madangay gel maldite sa child drills ra el alwige dik manek sa maris tela drigal one ringi so far in wal tu alubang at school along at mokre el 2000 so sel mande tial al adra healthcare coalition awalong at mokre coordinated kaya gidel emergency preparedness activities for the whole month so el al kuk mande ngari gidel dusen kora weekly meetings sel mande ka kuk ngol meet the report agel kuk nomere kal kuk milkat mokra last week and then ka kuk komesa el al week melal mande ngaring ultaw tayo gidel kya last alwi mel ato mot mokragel drill at tutaw wala sirang algaras ko ngar prepared mang telgib sa gidel not tutaw al qora unfortunately wal kam no dekal sa edel qora me mitel qora oban trire mos mo dia program ses edel ko mes ring sa do ya sum amos sa pera afternoon or maybe tomorrow afternoon agel afternoon la telgib amos sa edel ngi trire sa gidel tutaw al qora man hektika Ega Mr. Tarongan ya ko kasamal mo edal girel tegi dal program that's coming up. Dia ka korosok el edal nyak maldi mga madara blue malungil na kurang wasi ulgo mega state government wuk mo titira aldabe el help pertir el transporte timel oral me atender tiang tiang El Salvador kadamal wayal
Melmotor ang just last week na loro al weekend. Yang nakakura mal mlodong okle mal badeb kalwasi. You know, mal giredel participate rawaya idel to direk lol dakar ng ligid. Le at tingin la climate change amla modiak al sub LY kidra ng ramol wasi. Hindi akong tiyadik al sa ilmo typhoon lang mangyayari ilang Kaikal tingin na other bela ng aramong wala siya lang mangyayari. O ang mangyayari klote le typhoon. Isil lulsong-song patol ilora dalil ora giru al uben tabal buil eng mo ang arang din takal sa elmoyol. Ay ge tilgib mlamod mong maral giret es family es community kita mo fully participate ay dito ko. Ruwa emergency preparedness ay gele Tupperware. Sebel lo spe ay gel maral oily aklol ngesul may. Yalak maral gida maral kita adriga katal de bod abang la maral klengrenger mamral mlo lubura karas mal uben ngana klel mal uben dia ya dungot mokrgid e kada malungil selba akl modiakal tangara way gid liga makmal ngamadara ay gal blur welaw rogoy mem the adu adolmol mal adu en maral aklaw ngair gid el mungil magida morngira armuda mga tmokor gidel girela maral mel to gol dak do ngalil wasen klugo ng yaw sang solbrak labasay mga akmal mga madara rogul adam al bolsob eril may al adu boda ka ngira way gidel tigingala dal lomba kalela ka mauspe amdu ka mamgi mola mamdu le kol til ergmel tangar nga so mil del lomba director asesor wasia lightchi uling ral kala lightchi en fruit sildora algunos el due belaw altan so mala chiga mo wala madule ko o mo kabong mutangang almerong edoluror etiadi tedo sils o mal sub edel mo merka yidel ade alta mo uselerul tela el kilowatt el generator como sulang ay kumam solo Mr. Taro akmal malgonyegal blamdong aling komla tirgelo lareng sre Mr. Talam samle libertial silvela ingel regional director WHO ingel almlel milangad adu community involvement ngira dal as a community come together kay ngeseora especially seguida wable el point about community gira del motmak as a community tegi del doctora non communicable disease ma tegi del doctora climate change gira del come together as a community al mugadingel wasing magara adakay ngasew leng maral tial gel dol mesara tial nombre al besir August la August se o magadala la dol el di so isu el mera matala obligan ya tar obligan ngaram lungul tabdia sia singringin el dimle mate bam tala makasakasel ay gele siya ngaram lungul dirga katal tu ada obra al sila blay tilu te nombre del dol mang maral gira del moklagar mga mokar gidel tia maral lungil project le segi del lesson ra agel mle typhoon el 2012 ma 2013 wal gora bakto bakal dirga katal happen ra before ya adam lo mal aswar segi de mil sang maral mongdar be krogul adal mosubir el mer segi del sils ma ngara tia amangara amayong cultural center especially segi del question and answer malungil partal dangaringi ogera agel botol gerela simgara dongot mokrigit mang paskate aler lang Mr. Johannes mong kurakuk mo close gerela tegid Marmasulang senator mang aktimol mo talgora di announce kum se qadi remind kum se sel tagi del Myth Convention na moringa el September 25, 2019 ra angar amayong cultural center tutarayak local moswelbo maktire ka di mo banggela
sa aligra Mr. Thomas Taro din mo talaga din mga madara rekaladak mo si may muguk mesa yagi del guk ngaringi lurior malubang project mo madangay bol sa mil dira kal madek mo sing selbol ngari away yagi de ngara lobby sa kiri kal morngi magara ko makatong ortire ngara lurior lang otmok ngungil sel dodangek mo sing ngara lobby sa matmok lang arang selbol ngari away ge kamadek mo sa ko makatong mor. So di again senator ak maldimo gyutay program ra maldimo mga suli arbekal partners tira ul nga sew mga tmokor tagi deluren man lang. So again sa lobby sa nemo Palau National Weather Service, Emergency Health Ministry Health, Environmental Quality Protection Board EQPB, Behavioral Health Ministry Health, Palau Red Cross Society, Palau Community College Cooperative Research and Extension, Bureau of Agriculture Manret, masagi del lobby sa UNDP sel nga rin wasyaron. Direk kal nga rin tigagi del guk bebira al-ada lobang kamam malwa o makasang direk kal o makamam nga tagi del project sel MCCA Ministry of Community and Cultural Affairs direk kal nga tagi del project lobang kamam. So ngogi bisagi del senator aktiri ka sa kalor siya IOM man nomsaul donate taigele 100 water barrels sel direk kal mo support at tagi del project mo. IOM ang isang Sel IOM integrated sing integrated ng kami klutal masang correcte. Yung anya. Tegagi di amle donate tegagi di al flask kay gigi reusable right. I say International Organization for Migration. Okay. So gigi lobby sa dire kal lureli dire kal mga mok laway gigi tokora disaster. Taksal man matanggal detail lureli ditamal masawd mo supil donate 100 tal gigi tal hydro flask kel water barrels and more gigi tal project. Di say gigi senator man masulang sa ado TTL. Ada kambal masawd kun masbiwal tunin al total nga family ara kulbes lo maklat kak mo elang Monday mang Love Your Family Day mam telo t-shirt Love Your Family matakaw klat kalwasay ako tulurior Love Your Family Day hindi ka dil ko tulurior ang bekal chill sing gire dal ko baltigarengal as a family umanom sawlal no si ilko ka tamlo kapte ram lidyul el angal nga family hour adios lo makal tanga targida rogoy makuk sel next family hour.